في شباكها هي من بشو، التوزيع العرضية مباشرة في شباك الحارس مخادعة. ها هي من سعيود، خدعت حارس بطريقة جميلة بشو من زاوية أخرى. سعيود بطريقة L'expulsion, il y a une expulsion du joueur Yeto. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu à l'oreillette avec Le 22. et c'est un défenseur. Le 22, c'est Yeto, je crois. Hein? Le 22, Yeto. Mon son calme. Attention à ce débordement parti de la gauche qui se rebute sur le but. Égalisation incroyable de la part du numéro 19, je pense que c'est Jalal. Exactement. Quel beau débordement à partir de la gauche et quelle reprise de la tête. Et le stade du 20 août qui est véritablement en folie. Mais on peut dire que le CRB a cherché, il a fini par l'avoir. Et surtout après l'expulsion de Yeto, je pense qu'il a commis une faute impardonnable. Regardez comme le centre était joli et quelle extension de la part de Gérard. Gérard, véritable renard des surfaces, il a l'habitude de surgir et que de but il a marqué. Il va centrer, attention avec le Sayoud qui a essayé le crochet, qui a perdu. Et pour pouvoir enchaîner et trouver rapidement les décalages. Donc il y a trop de déchets dans le jeu. Attention, cette incursion pour le Serbus dans le surface de réparation, dans la cage vide et c'est le deuxième but. Incroyable. Et c'est Bousselio encore une fois, non? C'est Haïs, je crois. Haïs. C'est le remplaçant, ouais. Quelle ambiance indescriptible, on va revoir très certainement sur cette balle. Et le demi-finale de Coupe d'Algérie qui va basculer, incroyable. On va revoir Sergio. C'était bien vu de la part de Zerouel. Bel beau jeu de jambes, il va entrer, il a lacéré cette défense. Il va centrer la défense qui rate incroyablement. C'est Haïs, le remplaçant. Et c'est Haïs, on l'avait dit encore, un deuxième coaching gagnant de la part de Abdelkader Amrani. Même au démarrage, c'était une passe de Zerouel, donc les deux remplaçants ont fait la différence du côté du CRB. Coaching gagnant, ça a été fait en fonction de ruse. ويسجلون في آخر ثانية، في آخر لحظة للشبيبة. عرضية طويلة ممكن تصويبها، لم تغادر بعد والدفاع يتدخل. نافع علاوي يبحث عن العودة عن الكامباك، ممكن هدف من هذا المكان لمصلحة الشباب الكبير. الشباب يبحث عن الكاو كاو 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 من أروع ما يكون. ولاد الحمراء بأبا وأجمل الفنون، واحدة من بزاف يا الشباب عليك ما نخاف. هدف في آخر اللحظات، خلاص 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 انتهت الحكاية، خلصت الرواية. شباب بالوزدان الCRB 3 حروف تصل إلى القمة وتعادل الكفة مع الوفاق والاتحاد والمولودية. هدف بعدما غادر نافع العريق، شاءت مرتدة سريعة من هجمة سريعة يسجل من خلالها الCRB. ولاد الحمراء يفعلون ويسجلون الهدف رقم 123 تاريخيا في مسابقة الكاس. الله على كرة قاسية على أنصار شبيبة بجاية، مسعدة ومفرحة لأنصار وعشاق شباب بالوزدان. هجمة مرتدة سريعة بباطن القدم، وضعها في باطن الشباك، من بطن الحوت استأصلها وفي بطن الشباك وضعها سجلها. شباب بالوزداد رسميا بطل الكاس يا سادة يا كرام. أولاد الحمراء يصلون إلى القمة، يسجلون يسعدون الأنصار. النجمة الثامنة، يا لها من أجواء، يا لها من صورة، يا لها من سعادة. لا نظن ما فيهش قصد، ولكن في اللقطة الأخيرة شفنا أنه كان شوية بعيد. التسديد والهدف. هدف التعادل لشباب الوزداد. أي تسديدة وأي هدف وأي كرة سددها قذيفة تعكس الغضب البلوزدادي، تعكس سعودية الجزائر. أين عاد للهدف الرائع المميز الذي سجله الشدان من دون تعليق. آخر 5 دقائق من عمر هذا الديربي الذي يحبس الأنفاس.